السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une leçon d'orthographe intitulée l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. في هذا الدرس غادي نشوفوا التغييرات اللي تطرأ على لو participe passé ملي تيكون مصرف مع l'auxiliaire être. ناخذ la première rubrique j'observe et je découvre. À l'Achoura, nous avons joué avec des tam-tams. Nous nous sommes régalés de fakia, fruits secs. Les filles sont arrivées en retard. Mon père est allé à la mosquée. Mina est tombée dans la cour. Premier exercice. Dans les phrases ci-dessus, je relève les verbes conjugués. Alors, في الجمل الأعلى استخرج الأفعال التي تم تصريفها. عندنا le premier verbe avons joué. Son infinitif est joué. Deuxième verbe, nous sommes régalés. Son infinitif se régaler. Troisième verbe, sont arrivés. Son infinitif est arrivé. Quatrième verbe, est allé. Son infinitif est allé. Et dernier verbe, est tombé. Son infinitif est tombé. Deuxième exercice, je réponds aux questions suivantes. أجيب عن الأسئلة التالية. Première question, à quel temps sont-ils conjugués؟ شنو هو الزمن اللي تم تصريف فيه هاد الأفعال؟ Ils sont conjugués au passé composé. Donc تم تصريفهم في الباسي composé اللي هو زمن الماضي. Deuxième question, pourquoi le participe passé change-t-il d'une phrase à l'autre؟ علاش le participe passé تغير من جملة إلى أخرى؟ Car le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir ou être. حقاش le participe passé تيتصرف إما مع l'auxiliaire avoir أو مع l'auxiliaire être. نمروا la deuxième rubrique je manipule et je réfléchis. Premier exercice, je remplace nous dans la phrase suivante par ma grand-mère, mes sœurs. Donc مطلوب منا في هذا التمرين نبدلو لو سوجي نو في الجملة التالية بان اوتر سوجي اللي هو ما grand-mère ثم mes sœurs. دونك هذه هي لا فراز اللي عندنا. à l'Achoura nous nous sommes régalés de fakia. غادي نبدلو لو سوجي نو ب ma grand-mère ثم mes sœurs. وغادي نشوفو التغييرات اللي غادي تطرأ على لو participe passé ملي تيتغير لو سوجي. دونك عندنا à l'Achoura ma grand-mère s'est régalée de fakia. à l'Achoura mes sœurs se sont régalées de fakia. كيف ما كتلاحظوا ان لو participe passé تغير مع تغير لو سوجي. دونك في لا première phrase خدا اس، في لا deuxième phrase خدا او، في لا troisième phrase خدا ES. Deuxième exercice, je compare les deux phrases suivantes et je note ce qui change. أقارن الجملتين التاليتين وأدون الشيء الذي تغير. دونك عندنا هذا الجدول، عندنا لي فراز اللي هما الجمل، عندنا لي زوكسيليير اللي هما إما avoir ou bien être، وعندنا l'accord اللي هو توافق le participe passé مع le sujet. ناخذ la première phrase. Baba a fini de raconter les histoires. Donc عندنا هنايا le verbe a fini. Son infinitif est finir. تم تصريفه في الباسي composé مع l'auxiliaire avoir. بالنسبة لl'accord ما عندناش حقاش le participe passé ما تغيرش. ناخذ la deuxième phrase nous nous sommes régalés de fakia. Donc le verbe nous sommes régalés. Son infinitif est se régaler. تم تصريفه في الباسي composé مع l'auxiliaire être. بالنسبة لl'accord عندنا l'accord
حقاش le participe passé تغير خدا S du pluriel. نمروا la troisième rubrique, je retiens. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde généralement en genre et en nombre avec le sujet. Alors, le participe passé اللي تيتصرفوا مع l'auxiliaire être تتوافقوا عموما مع الفاعل في الجنس اللي هو إما مؤنث أو مذكر وكيتوافق معاه كذلك في العدد اللي هو إما مفرد أو جمع. Exemple, la danseuse et le danseur se sont présentés au public. عندنا le sujet اللي هو الفاعل. La danseuse et le danseur هاد se sont présentés هو فقط خطأ مطبعي. Donc le sujet في هاد la phrase هو la danseuse et le danseur. est un masculin pluriel. Donc عندنا le sujet في المذكر الجمع. عندنا واحد الملاحظة le masculin l'emporte toujours sur le féminin اللي هو المذكر تيغلب دائما على المؤنث. إلا رجعنا لو سوجي عندنا لا دونسوز في المؤنث وعندنا لو دونتور في المذكر وقلنا بلي هاد لو سوجي كامل هو في المذكر الجمع. دونك اللي تيأثر على لو سوجي هو المذكر اللي هو الماسكولين. Le participe passé est un masculin pluriel. Donc il a كان le sujet في الماسكولين pluriel حتى le participe passé غادي يكون في الماسكولين pluriel اللي هو المذكر الجمع. présenté donc ضفنا s ديال الجمع et présenté راه كتعني لي انه في المذكر. دونك الا كان عندنا لو سوجي في الماسكولين سانغولير اللي هو المذكر المفرد ما تنضيفو حتى شي حاجه على لو بارتيسيب باسي. مثال مونتي. الا كان في الفيمينا سانغولير اللي هو المؤنث المفرد تنضيفو على لو بارتيسيب باسي او. مثال طومبي. واذا كان في الماسكولين بلوريال اللي هو المذكر الجمع تنضيفو على لو بارتيسيب باسي اس. مثال ديمولي. وإلا كان في الفيمينا بلوريال اللي هو المؤنث الجمع تنضيفو على لو بارتيسيب باسي اس. مثال فوندو. نمروا la quatrième rubrique, je m'entraîne. Premier exercice, j'écris correctement le participe passé dans les phrases suivantes. اكتب بشكل صحيح le participe passé في الجمل التالية. ناخذ la première phrase. Un grand nombre de personnes ont attendu l'arrivée des pèlerins. في هاد الجملة ما عندناش l'accord du participe passé avec le sujet حقاش تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. نمروا la deuxième phrase. La marche verte est célébrée le 6 novembre. في هاد la phrase عندنا l'accord du participe passé avec le sujet حقاش تم تصريفو مع l'auxiliaire être. وكيف ما تلاحظوا ان le participe passé خدا e du féminin حقاش عندنا le sujet في الفيمينا singulier اللي هو المؤنث المفرد. Troisième phrase. Le bébé a pris son biberon. في هاد la phrase ما عندناش l'accord du participe passé avec le sujet حقاش تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. Deuxième exercice, j'accorde convenablement le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. في هذا l'exercice نطلب منا نكتبوا le participe passé اللي تم تصريفو مع l'auxiliaire être بشكل صحيح. Donc ناخذ la première phrase. Nous sommes arrivés très tôt ou bien nous sommes arrivés très tôt. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا احتمالين للبارتيسيب باسي. اما ان هاد الجمله نكتبوا فيها arriver avec s ولا ناخذوا arriver avec es. دونك سيرجع لو سوجي نو. الى اعتبرنا نو في المذكر الجمع غادي نكتبوا لو بارتيسيب باسي باس
وإلا اعتبرنا نو في المؤنث الجمع غادي نكتبو لو بارتيسيب باسي ب ES. دونك نمرو لا دوزيام فراز. Ils sont partis en vacances. دونك كنلاحظوا ان لو بارتيسيب باسي توافق مع لو سوجي في الجنس وفي العدد. يعني ان عندي هنا لو سوجي في المذكر الجمع حتى لو بارتيسيب باسي في المذكر الجمع. La troisième phrase. Je suis pris au piège ou bien je suis prise au piège. دونك في هذه الجملة عندنا كذلك احتمالين، إما أنني نقول je suis pris au piège ولا je suis prise au piège. دونك على حساب لو سوجي. إلا اعتبرنا جو في الماسكولين سانغولي اللي هو المذكر المفرد، لو بارتيسيب باسي غيتكتب بهذه الطريقة. وإلا اعتبرنا جو في المؤنث المفرد، دونك لو بارتيسيب باسي غادي يتكتب بهذه الطريقة. نمرو لا cinquième rubrique. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Premier exercice. Je passe du masculin au féminin en transformant les phrases conjuguées au passé composé. دونك مطلوب منا في هذا التمرين تحويل جمل اللي هي في زمن الماضي من المذكر إلى المؤنث. دونك عندنا هذا الجدول، عندنا لي فراز او ماسكولين جمل في المذكر، غادي نحولوهم لي فراز او فيمينا اللي هما جمل في المؤنث. دونك كيف ما كتلاحظوا في هاد لي فراز تم تصريفهم في الباسي كومبوزي، وعندنا لي بارتيسيب باسي تم تصريفهم مع لوكسيليير être. دونك هنا عندنا l'accord du participe passé avec le sujet. Donc, la première phrase, les garçons sont montés au premier étage. Le sujet est au masculin pluriel. Donc, le féminin pluriel. Les filles sont montées au premier étage. Donc, نتابع التغييرات اللي غادي توقع لو بارتيسيب باسي. هنا تمت إضافة E ديال féminin. Deuxième phrase. Mon père s'est régalé pendant la fête. هنا le sujet عندنا في الماسكولين singulier. غادي نحولوه للفيمينين singulier. Donc عندنا Rita s'est régalée pendant la fête. Donc غادي نضيفو E du féminin. Mamoun est sorti hier. Donc عندنا هنايا le sujet est au masculin singulier. غادي نحولوه le féminin singulier. Alia est sortie hier. Donc, غادي نضيفو E du féminin. Il est guéri. Donc, عندنا هنايا le sujet est au masculin singulier. غادي نحولوه le féminin singulier. غتولي elle est guérie. Donc, le participe passé غياخد E du féminin. Deuxième exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. نقوم بتصريف الأفعال هي بين قوسين في الباسé composé. Donc ناخدو la première phrase. Les joueurs sont entrés au stade. Donc هاد le verbe entrer تم تصريفو في الباسé composé مع l'auxiliaire être. Donc هنا عندنا l'accord du participe passé avec le sujet. Donc le sujet اللي هو les joueurs est au masculin pluriel. Donc le participe passé حتى هو غادي يكون في الماسكولين pluriel. وكيف تعرفنا قلنا تنضيفو S. La deuxième phrase. Ces femmes sont venues participer à la fête. Donc عندنا le verbe venir تم تصريفو في الباسي composé مع l'auxiliaire être. حتى في هاد الجملة عندنا l'accord du participe passé avec le sujet. Donc le sujet est au féminin pluriel. حتى le participe passé غادي يكون في الفيمينا pluriel. وشفنا بلي خصنا نزيدو ES. La troisième phrase. Nous avons offert un bouquet de roses à maman. Donc عندنا هنا le verbe offrir تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. Donc ما عندناش l'accord هنايا.
لو بارتيسيب باسي ما تيتغيرش. بالنسبة للتروازيام اكسرسيس تيتعلق بلا ديكتي اللي هي الإملاء. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.